नमस्कार जय जगन्नाथ। ये से समयर कथा जेबे एक समृद्ध राज्य थिला जोंठारे राजांक दरबार ज्ञानी पंडित विद्वान मानंकरे परिपूर्ण थाए। सेई राज्यर लोक माने विद्या को अत्यंत सम्मान देउथले। पुस्तक पोथी और शास्त्र ही ज्ञानर सर्वोच्च मापक बोली समस्ते भाबुथिले। एमिति एक परिवेश रे जड़े पंडित थिले जहांक नाम थिला विद्यारत्न। विद्यारत्न शिशु बेलू ही पाठ पढ़ारे अत्यंत मेधावी थिले। से वेद उपनिषद पुराण नीतिशास्त्र और दर्शन ग्रंथ रे अनेक पांडित्य हासिल करथिले। कथा कथा के से श्लोक आवृत्ति करुथिले। कौनसी साधारण प्रश्न हेले भी से ताहार उत्तर श्लोक रे ही देउथिले। लोक माने तांकर स्मृति शक्ति और पाठानुभाव देखि बहुत आश्चर्य हुअंती। राजा तांकर ज्ञान रे प्रभावित होई ताकु विद्यारत्न उपाधि रे भूषित करथिले। एही उपाधि पाइबा परे विद्यारत्नक गर्व आहुरी बढ़ीगला। से भाबुथिले शास्त्र जानिथिबा लोक ही सत्य ज्ञानी अटे। जीवन अनुभव को से अत्यधिक मूल्य देउ नथिले। दरबार रे बसी अन्य पंडित मानक सह तर्क करुथिले। जे कि श्लोक कहि पारु नथिले से तांकु अज्ञानी बोली भाबुथिले। एही अभिमान तांक आचरण रे स्पष्ट देखा जाउथिला। एही समय रे हठात से ही राज्य को आसले जणे अजଣା पंडित। से पंडितों का आचरण बहुत सरल थिला। तांकर पोशाक मध्य साधारण थिला। से केबे भी निजको बड़ बोली प्रदर्शन करू नथिले। लोक माने जतेबेले तांको प्रश्न पचारुथिले से अति सरल भाषा रे उत्तर देउथिले। से कौनसी श्लोक किंबा ग्रंथर उद्धृति देउ नथिले। तांकर कथा साधारण लोकन को हृदय को छुई जाउथला। किछि दिन मध्य रे एही नुआ पंडितंकर ख्याति चारि दिगरे प्रसारित हैला। लोक माने कहिबाकू लागिले जे तांकर कथारे जीवनर सत्य लुचि रहिछि। यह सुनी विद्यारत्नक मनरे ईर्षा जन्म नेला। विद्यारत्न भाबिले जे श्लोक जानेनी से किपरि पंडित। से नुआ पंडितों को तुच्छ भावरे देखिबाकू लागिले। तांको ज्ञान को परीक्षा करिबा पई से दृढ़ संकल्प कले। दरबार रे एक दिन दुहे सम्मुखीन हेले। विद्यारत्न एक दीर्घ और कठिन श्लोक आवृत्ति कले। से नुआ पंडितों को पचारिले यार अर्थ कौन। नुआ पंडित शांत स्वर रे कहिले, आज्ञा आपण आगो बुझांतु। यह सुनी विद्यारत्न असंतुष्ट हेले। से भाबिले नुआ पंडित जानेनी सेथिपाई एभली कहूछि। विद्यारत्न दीर्घ व्याख्या कले। तापरे पचारिले, एबे बुझिल तो। नुआ पंडित पुणी सेई कथा कहिले, आगे आपण बुझंतु। एही उत्तर विद्यारत्न को गर्व को आघात कला। से भाबिले ए लोकटी निश्चय गोटे ठक। विद्यारत्न नुआ पंडितों उत्तर रे अत्यंत क्षुब्ध होई गले। तांक मन रे अहंकार एवं क्रोध एक संगी जन्म नेला। से दरबार छाड़ी सीधा सड़क राजांक पाखकू गले। राजांक सम्मुख रे से नुआ पंडितों ठक और अज्ञानी बोली अभियोग कले। राजा शांत भावरे समस्त कथा सुनिले। से विद्यारत्न ऊपर आगुरु भरोसा करुथले, किंतु नुआ पंडितों विषय रे मध्य से अनेक सकारात्मक कथा शुणिथिले। तेणु से निष्पत्ति नेले जे दुही को सामना सामना करी सत्य जानिबे। राजा नुआ पंडितों को डाकिले। नुआ पंडित निर्भय भावरे राजांक सम्मुख रे उपस्थित हेले। राजा पचारिले, तुमे काहेकि विद्यारत्न प्रश्नर सीधा सड़क उत्तर देउना। नुआ पंडित नम्रतार सहित कहिले, महाराज आपणक प्रश्नर उत्तर कथारे नुहे अनुभव रे अछि। एही कथा सुनी राजांक आग्रह आहुरी बढ़ीगला। नुआ पंडित पुणी कहिले, जदि आज्ञा दियंती मु आपणको उत्तर देखाई पारिबी, किंतु सेथिपई आपणको मो सह नौका विहार करिबाकू पड़िबो। राजा कौतूहली हेले। एभली अनुरोध से पूर्वरु केबे सुनी नथिले। किछि समय चिंता करी से सम्मति देले। विद्यारत्न मध्य मने मने भाबिले जे नुआ पंडितंग मिथ्या प्रमाणित हेबो। निर्दिष्ट दिन रे राजा विद्यारत्न नुआ पंडित और किछि अनुचर नदी कूल को गले। नदी शांत भाव में बहुला। नौका धीरे धीरे जल रे आगेला। परिवेश बहुत सुंदर थिला। नौका मझी नदी को पहुंचीबा परे हठात नुआ पंडित एक अप्रत्याशित काम कले। से हठात विद्यारत्न को नदी को पेली देले। समस्त आश्चर्य होई गले। विद्यारत्न पानी रे छटपट हेबाकू लागिले। से पहरिबा जानि नथिले। भयरे तांको मुह फिका पड़ीगला। राजांक अनुचर माने तुरंत नदी को लाफ देई तांको बंचाइले। राजा क्रोधरे चित्कार करी कहिले, यह की प्रकार पागलामी, एही लोक को तुरंत बांध। नुआ पंडित शांत भावरे मुंड नमाई कहिले, महाराज
ଦୟାକରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁଲା। ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ସଂଯମୀ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହଠାତ୍ ହାତ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଅଜଣା ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହୋଦୟ ଅପାର ଶାସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ପହଁରିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହୋଦୟ ହଜାର ଶ୍ଲୋକ କହିପାରିବେ। ପହଁରିବା ଉପରେ ସେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜେ ପହଁରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜା ଦୁହେଁ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଆଗକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଜୀବନରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅଧୁରା। ରାଜା ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଦରବାରର ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଶେଷରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଦରକାର। ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଭୀର ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ନଦୀର ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧାରା ମନେ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁଛି। ରାଜା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଥିଲା ଗଭୀର ଅନୁତାପ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅହଙ୍କାରର ଆଧାର କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ନମ୍ରତା ଶିଖାଏ। ଯଦି ନମ୍ରତା ନାହିଁ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଅଧୁରା। ରାଜା ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଆଜି ତୁମେ ସତ୍ୟତାରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛ। ତାପରେ ରାଜା ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ତୁମର ପଦ୍ଧତି କଠୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଚିତ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଘାତ ଦରକାର ହୁଏ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦରବାରରେ ଏବେଠାରୁ କେବଳ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ସତ୍ୟ ବୁଝାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦରବାରର ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଉ କେବଳ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରବାରକୁ ଆସି ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବାର ସାହସ ପାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କଲେ। ସେ ପହଁରିବା ଶିଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ କାମ ନ ଆସେ ସେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାର। ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଗଲେ, ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଯଦି ଏକା ସଙ୍ଗେ ଚାଲେ ତେବେ ମଣିଷ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି କାହାଣୀର ନୀତି ହେଉଛି, ଜୀବନରୁ ଯାହା ଶିଖାଯାଏ ସେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ସ୍ଥାୟୀ।
ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କର କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁ କର। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆମର ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।